Separuh doang nanti. Oh, udah langsung. Oke, sekian dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini teknisi handal ini. Kita bongkar mesin cuci merek Polytron. Kendalanya mati total. Merek Polytron, modulnya mati guys. Inilah dia penampakannya. Guys, elkonya melempung guys. Mending nek rusake pas dikunci wong loro wis mati ngono iki enggak apa-apa. Iku sing dadane pas kayak akeh. Wah sijine Lintas. wedok sing ngangkat. Nggak mau fokus. Empat koma tujuh. Berarti sih. Ini. Elko mana elko? Losen ya. Mana? Kembali ya foto yang barang gitu. Kayak mana? Anjing anjing. Tapi kini milare. Timah. Oh, pemilah ya. Kirain yang maksudnya jalan. Sama yang mana mana? Kita sama berarti. Oh ya. Mantap guys. Nyala guys. Cuma sepele kok elko-nya aja. Oke, dites.
di sini. Mantap guys. Coba spinnya. Bleduk. Mati, sabut mati. Separuh doang mati. Oh, udah langsung. Oke, sekian dulu.